Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-azza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan si kesempatan mangken pada hadir ajunan semulja hadratus syekh hadratul mukarram Kiai Haji Husain Jamal sesangat beten kaula amul jaki, ajunan semulja Kiai Haji Ahsan Jamal juga sangat beten kaula ta'zimi, ajunan semulja Kiai Haji Baisuni Siraj seantona paring ilmu ki puru juga sangat beten kaula hormati, ajunan semulja Kiai Haji Munib Hadiri, ajunan Kiai Baikuni, ajunan Kiai Bahruddin, ajunan Kiai Azuddin Yusuf, terjukan tak galib ajunan semulja Kiai Ahmad Said dan setuju Kiai seampun hadir dengan satorah tak bisa nyebut satu persatu, tapi dia kesetujana beten kaula ngaku ngaki beten kaula amul jaki. Sahibud dakwah kika dinto Al Ustad Hifni laki nih kan, nah Hifni laki sih menit dan setuju jajaran keluarga dan setuju anggota Raudatul Muta'allimin sehadir tanpa terkecuali. Alhamdulillah sareng Allah paringi celep beri-beri mempanaskan melo cek panas saya akhirnya makin parese cek celep pak. Semoga celep kaula ajunan kesempatan makin sareng Allah papakuna sampai ke akhirat. Semoga kaula ben ajunan tak nyeting apa sa apoi neraka. Allahumma amin. Salawat dan salam ngiring aturaki da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalaben salawat kak dinto bisa atetilan jalan kaula ben ajunan oleh syafaat dan oleh syafaat kaula ben sampean takun salamet dan insyaallah oleh syafaat apa sebab Kanjeng Nabi sa'janji ban adabu syafaati li ahlil kabair min ummati. Tang pertolongan dia sediakin ada tang umat seahli ala kutusa raja. Jadi kula ban panjenengan meskipun banyak dosa atau banyak mau selawat cek putus asa, insyaallah bekal etologi bi Gusti Kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dan kula sering ngabala iman kak diman tempat bahwa hukum gak dinto beda telok Bapak Ibu, beda hukum akal, beda hukum kebiasaan, beda hukum syariat. Telok gak dinto tak pada bungkana bentak pada koncong, bungkana lain, koncong lain, buana lain. Mana bi hukum akal kak dinto norok akal kaula ajunan secara akal. Beda hukum kebiasaan, neka norok kebiasaan sebelum serung bertelok secara syariat. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, kaula ben ajunan mana bi iyo per kelaben apoi panas napa tak panas? Panas napa tak panas? Kaula ben ajunan biasana mana bi ondem peteng nika ujan napa tak ujan?
nak makin nih panucan seni kemudian ingat lagu awara lamba pah beda lagu yang ku harap tiada mungkin kembali bila hujan turun tergugah hati teng 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 dong 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 teng 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 lamba lagu na sampean ki ngode kesah gula tak nyapo aja gula kelahiran tahun 90 king giding bertah gula karo jenggu ngetok situ ah menoreng ngode gula ni kan bini tak beki saya ngak mun bulu saya bebe aja di kude bejenggu jatas kan songot udah keng libur kayak kelia engeko wah hahaha kata ada apa mungkin ni kan jenggu dia buk itu ini aja ada gelap makin yang telok dia makin yang jedik jenggera dia Allahumma sholli ala Muhammad jenggu ni kesonat ben kesenangi malaikat ya pun ki oh ni ke benih ni kan oh yang barokah barak ye no mah bihun belanding situng dak tong gelah iki terus kelangkong yai ada hukum kebiasaan ngangkui biasa nah ranorai kejadian sebelum mah monondem biasa na ujen monioper biasa na apa ini keng biasa karena ondem ini bisa saja tak ujen yoper ini bisa saja tak panas no boleh ben sampean bukti aki cek mun ondem ini kata ujen kalau kadang ujen tak ondem geluh gini apa lagi yoper ni kebiasaan panas tapi Nabi Allah Ibrahim yoper ni kecelep ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim apoi celep kakek Nabi Ibrahim berselamat alhamdulillah Nabi Allah Ibrahim gak dintoh yoper ben apoi seraja na ben gunung kumikil makana ya narukuni barda gak dintoja pun ulama mal amalan mak letak panas ajunan mun kepepet coba utiaki ya narukuni barda baca telur ratus telur cop pola mari cop pah over 5 menit poton kak poton mi poton cak Maria narukuni lo yakin tak yakin kuli ben sampean mangken ni tak yakin dong lambok ni kok yakin maka namun lambo sampai beda cerita beda orang sakit kiai sakit nih kak akhirnya makon santri nah untuk minta tampil dari situ ngoreng pulang sing malam mah takut si santri nih kak akhirnya dapat kadang roman apa yang lagi aing belu dan itu raki bagi ke guru nih kak yakin sing inom si ada yakin cak kadang tu aing tampil kalau ben idina Allah abu ku tak bah beres padahal aing gak punya aing dari dukun benih aing belu dan yang punan segenum yakin keyakinan ini kalau Allah itu roaki akhirnya beres bener yang munduk dapat ke pesantren nemu bacaan ponduk nemu kertas asepit senika baca di pesantren anyar nih kebah beda bacaan babul akeket oh si mata akeket dia kolpet pas sampai ke kocana benar tokar menang itu nik bisa menang andi si mata akeket dia nantang ketetang kesakan caan itu maju mun ban ku akeket maju apuh benar akeket lo teman kalah sampai kancan gedon cek nih kene nih bisa menang itu andi si mata akeket ikut canah babul akeket seampun teti santri laju pah ngaji andi cimat nih kah depak kebacaan kitab si bude ikut canah nih kah pah baca bi kiai nak babul akikoh bepeh akikoh akeka dan ini benih bab akeket deh babul akikoh pembahasan tentang akeka jauh dari dongkesan benih cimat akeket dia lah apa mari nih aku tak pernah akeket kalato kan yakin nikah luar biasa makanya idil fatah hasba' tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi mun tak yakin tak bisa makanya keyakinan yang mau turun nikah tu mi bekapik kor yakin teka hajat makanya mun coba cek kebaik keyakinan ambu sing apa reng mati lah ambu nih kau reng mati nih ambu mun ondem ojen beda hubungan nalakar ojen nih dari ondem kayak mana menyuak kuak benda yang mati apa hubungan dengan kuak benda yang matinya
wala malaikat maut dorok waku wajib menyebut orang pokoknya campo andi keyakinan cuba karena kecubaan sekali mun iya kini bi Allah bekal itu mi bekal pada ngaki dak kaul ajunan mentar bi Allah kaul ben ajunan selamat takapi amin. Ini hukum kebiasaan. Jadi biasa namun ondem keng oce, namun biasa namun apoi panas, biasa na ain beca nikah hukum kebiasaan. Meskipun ain nikah bisa tak membeca, malaikat tak beca tepan ain nikah, malaikat tak panas tepan apoi nikah. Jadi nikah cuma kebiasaan manusia. Beda hukum akal. Secara akal bensin kak dintoh kaputok na sepeda, mun beda sepeda tak ada bensin nah, pak jalan nah. Tak jalan tak bisa, mun bisa jalan dironton tapi kan leso dengan ini kan ini sotok senomor telok beda hukum syariat hukum Islam telok kali itu tak ada mun hukum kebiasaan teraki ke kebiasaan mun hukum akal pikir ben akal mun hukum syariat berbalik ke syariat mun hukum akal tak usah nikuaki kitab beda ngocak kayak sepeda motor je kayak mun ibriin solar tak ibri bensin sepeda motor pak jalan nah oh ente kita kurang sulam sabina tak usah nikah hukum akal tak usah tekuaki neng kitab sabelikah mun urusan syariat cek sabek ke akal karena makin itu banyak orang-orang nikah syariat hukum Allah pikir kelaban akal dek remeh ya masa ilmu kubur kok cangreng mati dia beda ketena beda ben gunung orang sah kampung mikul bisa tak mabeh nikah mun pikir ben akal bisa dan berarti hukum syariat apa dia dek ke akal ini kata kira sampuh maka sampai kiamat korang keluar tak kira pangki juga benar mentro ini nggak masalah syariat kalau ajunan cak tiku kelaban nakal cak tiku kelaban kebiasaan ilmu kopur sini kini mun berdeket beda ben gunung mun ngangkui ilmu kebiasaan tak biasa kan mun yokor benakal tak masuk akal keng mun yokor ben syariat kau ajunan maka syariat kak dinto tak kutu masuk ben akal karena meskipun bedah debu ad-dinu aklun faladina liman la aklalahu mun tandi akal tandi agama tak sateja agama kak dinto yokor kala ben akal meskipun seandi agama kutu andi jadi hukum Islam kak dinto tak kutu masuk akal beda terkadang kita masuk akal orang perempuan ketika bercerai dengan laki-laki mun beda ring bini atau lag ben lagi nah beda iddah napa punten iddah nikah ring bini tak oleh alakeh ota menunggu baru atur rahmi nunggu kosong atabu makle pangki tak ngandung abita salah satu kuru telo sekian mi kotuh pabersih tabu mi kotuh calake makle pangki cek bahwa ben salaki sadan tandi anak ini ke pertama si nomor dua laki saya ada encak abelia ke bini ni kata usah akad mungkin masa iddah cukup engkau abelia lek si bini endak napa tak endak pakun teti bini karena rujuk ben telak ni ke bini dengereng bini tapi dengereng laki apa-apa telak ben rujuk mi beki kereng laki pulang deng bini maka ada perasaan mun deng laki maka ada akal mun pah telak beki kereng bini salah kui telak pak kali sampean mun tak sekejap ben tukar telak malam-malam kelero boleh telak mun deng laki ki pikir iki na bangki ki tahan de rumah ki de tak buat maki katabuk set ibu benar tabuk ke dia tak kau tetireng gini itulah kak dintoh pecunah untuk mestiaki andi anak senomor dua mi beda iddah selain mestiaki andi anak napa punten bektoh kesempatan selaki cak abuli boleh kak dintoh tak usah akad tak usah biakdin jadid langsung ngocak abuli langsung abuli pertanyaan ketika ada orang bini laki nanda ba umur reng bini ni ke justru edana arba'at ashhuri wa asro 4 bulan 10 hari bisa saja abitan dari salah satu kuru cuma abitan boleh beh mi kutu edda mun reng bini mati laki nani kara apa bagi andi anak cek laki dalam mati mertung nomor 2 mi kutu edda tak ko abelia boleh ini mah beda apsa apa bini orang bangki mun dari reng mati bah jaga boleh kan tak kira orang kan pasti apsa apa mun jaga ni kayak gini bangki mikko tu beda itu ketika selaki mati le ni kecapun ulama ta'abbudi napa ta'abbudi nikah hukum sealasan agak dintoh sareng akal tak capok tapi kau leben ajunan tak usah bahas alasan kau leben ajunan alasan aki keng karena nyembo ke Allah pakon Allah kilai kelaku alasan nah tak penting alasan Allah seoning paham iki jadi hukum ni kemudian sebeda masuk akal beda tak masuk akal apa sah ngakan betal wajar apa sah ni kalau kalian nyeke ngakan saya tak masuk akal audu akan tok betal padahal uduk benih nyeke kentok benar lagi
pasanya napa sih nyamai pasah nyegengakan al imsak anil muftirat ay anil akli wasyurb min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi nyegengakan ben nginum dari umbar pacer sampai jam petang nikah basah jadi pasal karena nyegengakan mun apa sengakan betal jeung pasal karena nyegengakan audu mi bisa betal kapan kentok cek dengan audu bener nyegeng kentok saya nyamai wudu nikah masue mua masue tanang ngusap cetak masue sokon niat khusus nikah wudu akan tok betal kapan kentok audu boleh saya akan tok ibu dia saya becoy ada boleh bukan tak masuk akal boleh nikah kau tu kan mun si kentok ibu dia kan saya becoy ibu di ruang le nikah jaya pun ulama nikah dogmatif tak abudi tak usah bahas ala senah pala epakon sang Allah ampun kalaku kau ulah ajunan tak penting gak dintoh pasti berderahasia kalaban kesokan Allah subhanahu tak ada nama manusia nikah bi Allah ibrik soki ibrik miskin kula ben ajunan mikir mi berde soki mi berde miskin mi tak lapa pada kapi Allah si oning kak ben boleh manusia nikah pandangan nak syariat menurut Allah kau ben ajunan tak penting soki miskin gini bang gi makan dia pun kakak gula firman Tuhan tak parjaja sampai tidak gula pun tak parjaja tersirat di dalam kitab Al-Quran miskin dan kaya itu sama teng teng tong tong teng tung tang ting tung ada tadi orkes kemarin mampukah si miskin menjalani penderitaan berimankah dia di dalam kesusahan mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya berimankah dia di dalam kelebihan teng 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 yang miskin jangan are orkes dia ngaku pak pon kalau hukum akal pabeli ka mana bi hukum kebiasaan pabeli ka kebiasa mana bi hukum syariat pabeli ke syariat abahas akhirat abahas kufuran cek pikir ben akal tak oning ke akhirat cek pikir ben kebiasaan karena ada akhirat ya dalam dunia tidak biasa ya dalam dunia beda akhirat makanya kebiasaan tak ada kalau bahas kufuran teoretikku syariat katina apa sih ada buaki Gusti Kanjeng Nabi katina apa sih ada buaki Allah dalam Al-Qur'an dan ternyata orang yang sudah meninggal dunia itu dalam syariat beda dua perkara anggota Rodatul Muta'allimin dua kak dintoh atau tiaki orang seampun saya tegak dintoh seneng jadi almarhum seampun saya temangken ini kaki almarhum Bapak Muhammad Sodik sarang almarhumah Syahidah ini kan ten nih kaki tangi nih kak ya macam sampean pahiding jeleng pun lau tangi mentergi lenceng umur sebarokah ajunan seteja mentergi pada sehat lenceng umur amin ada dua perkara anggota rodoh dua gak dintok maseneng dua gak dintok masalamet dua gak dintok mapecce dak ring sampun sete biten gula pada apa menter pada bisa ngamal lagi amin panapa pertama dzikrul hasanat nyebut kebagusan orang sampun tinggal umur mun bad orang tinggal umur enong kesan mun bad orang tinggal umur iblu uran mun bad orang tinggal umur eram penang sehingga cek sampai rasani coba engki oding itunya telampah mun bad orang telampah tinggal umur sehingga cek sampai rasani kecoba nah tapi sebut kebagusan nah jelas makanya lambak bi orang posepone kayak bayang mun bedereng mati bahaya sini coba kan ngocak lara apa cek kan ada orang yang mati lah kan sini kayak lakar sering syariat tak ekeng ngaki ben kanjeng Nabi adabu uzkuru mahasina mautakum sehingga mun beda orang mati sebut kebagusan nah apa sebab ketika saya sebut kebagusan nah maka saya tegak itu Allah subhanahu wa ta'ala itu les bagus ia jurna ipun Allah subhanahu makanya kanjeng Nabi gak dintu setiap setahun sekalian Bapak Ibu hadirin gak dintu nyembeli
sembi kadin tu kanjing nabi tu cer itu dak kata tangkah sambi kanjing nabi acerita ka bagusna sayyidatuna Khadijah al-Kubra sambi acerita aki sambi ka bola sambi ya turaki ka bagusna ambi ing ebaki sebagai sedekah Siti Khadijah ka bagusna acerita aki ni ka kanjing nabi mangkana mun beda orang sete senga maki beda kelakuan cubang tikel cubang je kasa ka bagusna mun beda sebut masa udah tahun-tahun pahadat ka bagusna sekali kan tak mungkin mun ring metu ring kina bangki kita mungkin andro kana ya kutte sematero kira pikir bagus ongku pun beda pengajian gentar nang ndak ada iya makin dak ada mulai lagi berkat kentelok jo Allah cekit terus sakit lah kebele ntar ke pengajian ndak ya mari kita usah sakit bahas iya mangkana pay roje cek coba sekali cek lore ngodik kak iki na bangki di mabedreng tak tusah iki na bangki ada orang si bener kabeh ni kata ada mun tro bener kabeh mun tak tusah sekali cek dadi orang dadi kondur boy mun titi kondur tak kira tusen kopeng tak ada elo tak ada pun kula ben sambian obo kopeng nyiding aki kopeng tak nyiding colok tak ngocak tinggal tak ningale tanang nulis ke HP dia ini merojak tusah titi kondur aja mun titi kondur tak kira tusen keng mun kiknya mamanus salok bisa tak bisa mangkana kula ben sambian tak usah bahas tusana orang mun beda kabagusna ketika saya sebut kabagusna kanjing nabi semakon uzkuru mahasina mautakum sebut kabagusan orang sampuna tinggal dunya Bapak Ibu hadirin situmbek tu beda sahabat atanya mereka tidak gusti kanjing nabi kala ben permintaan awasiat ya Rasulullah awasiat ajunan dek kaulah kala ben perkara saya perkara kak din tu bisa masuk aki kula masuk surga kula belin perkara si bisa masuk surga ya Rasulullah kanjing nabi pahadabu kun muhsinan montro masuk surga situ ngalakoh muhsinan kun muhsinan teti orang bagus lagi ini ke masjid kantor apa masjid yang lain nih kan di kantor masjid gak kemana entah tidak ada di masjid di kantor kun muhsinan kun beda sampean muhsinan panik orang bagus bagus kaki pan bagus masuk surga ya Rasulullah qala na'am mun bagus masuk surga kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah kula mi epangki cak kula lah bagus ketina apa cara nak kula oning cak kula ampun bagus saljironak tanya aki kata tangken apa cang tetanggana kaki aja mun cang tetanggana bagus masuk surga kin mun cang tetanggana coba masuk neraka artinya ajunan selamat tak selamat kak dintok sepertama tergantung lesan orang sebab di sekitar kaula ajunan makanya saya ngak bagus kata tangke apa-apa mun tetangke sampai nyak saya coba ada kaula ajunan celaka kak maka ahli ibadah king mun tetangke nyak saya bagus selamat maka lagu leban sampai banyak dosa Allahumma dalam selain kanjeng Nabi adabu ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mun la orang lain nyak saya bagus mun la orang lain nyak saya bener mun la orang lain nyak saya sae fahuwa indallahi hasanun maka maki Allah pada tulis bagus amin insyaallah ajunan kita tangkeun akan berangkat benar dengan mobilan insyaallah gue boleh njak empur ki oding ya banyak ongku apa nale ya abi ngongkos benar si majar benih bahas abi banyak ngongkos banyak ongku kencerna entar ben ari dek karodatul muta'allimin Allahumma kaja ocan tak to ocan panas tak to panas ben ari berangkat benih keng tak lesu benih keng tandi lako ki nangkin majar ongkos mobil mentar gak tanto panjenengan keng polan ate na bagus tatang ke dadi sakse sekancaan dadi sakse ajunan ketika saya tak burung pole pasti selamat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma mun manusia nyak saya bagus menurut Allah mangkana eta lampu mun bedereng mate mayit kita berangkat sahabat idang langker bede senuku umik bismillahirrahmanirrahim wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Betul kau le mewakili sahibul musibah. Sepertama nyona kina sapor almarhum, taku almarhum beda kelero beda salah dan kula nyona kina sapora. Si nomor 2 taku almarhum andi otang, maka otang itangkung kina dak keluarga samangken. Maka adunan si aromasah ia otangi di almarhum ya toreh naki dak ke keluarga karena almarhum gak ditu mangken otang itangkung di keluarga. Sini kagak tangkung aki mun bedereng mati ni. Karena mun tak tangkung otang ni kaamala tak kira-kira mama kilo banyak. Jadi mun bedereng mati tu ditangkung. Siapa senangkung otang? Sengkok senangkung senik kagak. Mayit aku buraki datang kapi. Ndi 3 juta le, ndi 4 juta, ndi 10 juta, ndi 5 juta. Jauh bisa sampean ente nang tenang kak. Mun masalah nangkung otang gak engkok senangkung. Keng saya bejaraki na apa? Ya, mun tak tangkung ni kak tak selamat kak. Karena kita tangkung. Jadi otang tangkung aki cimin. Selesai enggak din Bapak Ibu hadirin.
Pah ada bukan biasa senomor telok badan kaulanya on saksi aki dak setuju hadir almarhum kadin to makin berangkat tidak ke peristirahatan terakhir saksi aki engki almarhum kadin to orang Islam engki napa engki kan sedek lagi senomor 2 saksi aki engki almarhum kadin to iman da Allah subhanahu wa ta'ala engki senomor telok saksi aki engki almarhum kadin to orang saya engki mun la ngoca engki kapi ki bemajid ni kak tak burung boleh bukan selamat kanjing nabi sadabu mar al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun mun tatang kela ngoca saya mun tatang kela ngoca bagus mun tatang kela ngoca Islam mun tatang kela ngoca iman tak burung boleh kak dinto etulis Islam etulis iman etulis bagus sareng ajunan Allah bentak burung boleh bukan selamat di akhirat taipun Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingat tore kebelas tretan tatang ke ampun sete sebut kebagusan nak jak sak kasak mun beda kecubaan tak usah ada kebala siap kira-kira pon nikah pertama jadi nikah beni tua kak nikah beni ngirim kenceran keng sebut kebagusan nak ampun masalamat saya nomor 2 saya masalamat ka orang saya tegak dintoh adu aaki ben ngirim kenceran akati mangken nikah masalamat dia ke sesek jadi mangken almarhum bapak Sodik sareng almarhumah ibu Sahidah sareng Allah subhanahu wa ta'ala epa salamet epa pecrah epa untung alam berzah gara-gara mangken kirim kenceran nyak benyak sareng ajunan amin Allahumma amin Allahumma. Maka kalau benih holi kati mangken kak dintok almarhumin almarhumat seampun saya tercukan bener sepona kaula ajunan kak dintok sareng Allah yang kes umpama dalam kabadan eseksa mun bade dalam nikmat tambai nikmat tak semoga kaula ben ajunan ketika saya manterbit tentang kesaksian bagus amin. Kau leban ajuran ketika saya teman terihol na pada ben mangken amin keng mun 2 ni kala ikelako kak tak burung ku leban sampean bekal selamat kanjing nabi sadabu makelah bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya syariat sejelas saki kanjing nabi sadabu make mate tu sana banyak keng mun itu aki pada ben mangken ancor tu sana kemet tu sana isapora bi Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Pramila gak dintok sedua ni kangak kengain sengak mun beda orang sete cek karasan coba tak kenging karena makin ni bagus mun irasa dicoba berak kak dinto bakal ditilan-tilan celak ke orang sampun sete saya nomor 2 mun beda orang sete kirimi Fatihah kirimi kenceran meskipun keajunan apa kenceran je ya tak oning kuleban sampean tak kutu oning tak usah pikir benakal tak usah sabek kebiasaan syariat ngajari segak dintok kanjing nabi adu aki makbarobake kanjing nabi ngeholi Siti Khotijah jadi mun masalah syariat tak usah tanya aki akallah tak usah tanya aki secara kebiasaan mun kanjing nabi ada bu mun kanjing nabi ngelaksan aki kalaku kak dinto tak kira lopok karena saja saya kalaku bi kanjing nabi kak dinto wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mulang dek kaula ajunan. Makanya mungkin terjaring matura dan kuda sering ngabala iman kak diman mungkin hanya maring matura insyaallah selamat kapi amin. Saya tahlili petong hari petong malam beda bak polo arena beda 100 arena beda nyibuna 2000 3,000 4,000 5,000 tak keroreng matura mun ilain matura kamu beda kini bangki mun kengki itu aki kati ajudan mangken rabu ten genten gak dintoh sesete insyaallah bakal selamat Allahumma. Makanya sampean cek keton mun beda para kiai para guru dari Karang Turin akhol pun tahun sampai biaya puluhan juta sampai abi banyak coba bagian duhur saya lang kene ke bang sepon mun ya khole kiai kejo banyak biaya adunan mikir meta eman kiai beni urusan dunia saya pikir kak urusan selamat sebeda dalam berzah kak dinto eko foto punari siang malam makanya jak heran ki asrodi keding jutaan sing khole ki Arsad Banjarmasin guru IJ Banjarmasin jutaan sahadir pentau ni beda aki apa-apa urusan selamat bentak selamat kuda ben sampai itunya saya pikir karo pese akhirat tak para tu pese ni selamat bentak selamat saya harap keng mun la iya khole tak burung khole bakal selamat mun la kiai ni ki iya khole nikmat tapi Allah saja tambah amin mantar pada selamat kapi amin mantar pada pecere kapi amin ben mantar Allah selamat dunia akhirat kapi amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah segak dintoh kira nasib saya sampai aki manabi beda kelero beda salah sapor aki mentar lancing umur ben mentar husnul khotimah kapi agak digelak saya cerita kibik ke besuni siraj semoga kalimat terakhir la ilaha illallah saikibah mula kalimat la ilaha illallah kadin to ulama ajabu setuju tu segak dintoh acap-capan keker hatta minal kabair begitu saraja kemet mun kalimat terakhir la ilaha illallah pah beda sing ngocak oh ya mun dia kana mayu ngicok gelupan mati macam la ilaha illallah iku tak bisa kak matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari
Raudatul Muta'allimin saari nak zikir ten kul yakin hakul yakin ajunan bekal ngiba zikir ketika seteh ngadep Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم تقبل واوصل ما تلونا وما قرأنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح صادق وإلى روح إبو شهيدة وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند الكبر يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء يا الله. واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا يا الله فكاكا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وببركات جلسة روضة المتعلمين. اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان. واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقولي لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا إليهن سبيلا. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus ajunan Subulja Kiai Haji Husain Jamal, sesangat patan kaula amul ja'aki, patan kaula ta'zimi. Ajunan Subulja Kiai Haji Ahsan Jamal, juga sangat patan kaula ta'ati, patan kaula hormati. Ajunan Subulja Kiai Muhammad Sa'id, ajunan Kiai Haji Kamiluddin, ajunan Kiai Haji Abdullah Muzammil, ajunan Kiai Haji Saifullah, ajunan Kiai Haji Abdullah Baikuni, perjukan tak galib ajunan Kiai Haji Baihaqi. Benda seteja kiai, seteja guru seampun hadir. Nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu dek seteja seampun alengki. Tapi dek keseteja meskipun badan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat badan kaula dan ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Alai kanto saus. Nang kinan le cak dengan cetak kaya lang mun berdebu tolan. Bertangki kan sepenting cetak kau bu.
Maka kebe-bena tak padeng kurce teka katon epo. Tiele. Sahibul da'wah, sahibul manzil, sahibul farah was surur, ajunan semulja Bapak Mailah dan seluruh jajaran kepengurusan anggota Majelis Ta'lim Raudhatul Muta'allimin, baik seksi keamanan atau seksi-seksi selain saya tak bisa nyebut dan setiap anggota saya hadir. Kedua mempelai antara Al-Ustadz Zaini kelaban raji tercintai pun Ustazah Lailatul Jannah. Zain kak dinto artena perhiasan, Laila kak dinto artena malam, jannah nikah swarga. Jadi pun malam swarga tok. Insyaallah saya laki nikah sabar karena asmana Zaini dan gula dimin teman ngaji kitab nyering hataman dek Haji Maimun Zubair. Beliau pernah ada bureng laki mun asmanah yasmai Zaini Zainal nikah sabar cepun pasti kalem. Karena Zain gak dintoh amakna perhiasan. Jadi mun reng laki nyame Zaini otabah Zuhri Sehri ini pasti lemes orang kalem. Mun tro gerak nyame Khalil Yasin ongguan Khalil Yasin ini kakek ini kayak gerak tok bu makin lemes gerak boleh benih maksud aja pun ke Hasan Jamal gila ke sama ketar kecilon rosak bisa aja kajo boleh benih keng tak anu keng lekas anu boleh ini kamu jadi itu agi naman terselake gak dintoh akad ya asmana saya ongku bagus ongku sehingga teti lake selemes ongku ngibasi bini kalian jalan Allah amin Allahumma. Asma gak dintoh berpengaruh ben asma gak dintoh epakon bagus merupakan kewajiban nah orang sepoda ke anak ayuh sina ismahu asmah epakon bagus le akhir zaman mangken gak dintoh nyaman kau orang beni urusan bagus tapi mun tak gaul tak ende. Jadi mungkin nikah jadi kiai hanya main nikah mun tak iya kali tak kesokan orang. Sabora situng bekto guru badan kaulah Allahu yarham Kiai Haji Abdullah Dahlawi sareng Kiai Ahmad Suyuti gak ditotoman epentai asma bi orang. Saya minta nikah santreh yang dadi alumni andi anak minta nyamak. Anika yasmai Abdullah tanda tua gelu iku benih keng tua keng andi majadi nyaman Abdullah tetipan anak ini nyamai Abdullah pah tua pah tanda nyamain makruf tak kesokan mintanya masih ulgaul ke sini akhirnya bi kiai ya mun pada ya minta kangko kala minta kahulil boyet tetimun paringi asma seken genteng se Arab ingat lagi di Quran dia tak kesokan pah pakon minta asma dak katan gula ya maki katan kula mun ka guru boy tak kesokan apa boleh karo Khalil Yasin ya cara ai akhir bi gula ketika minta nyamak katan gula cak mintanya masih gaul oh kimun sanika laki bini anang laki nyamai Alex pasera Alex gaul pah ndak pan nyamai Alex nyangkunya ma barat ngara padahal Alex nika asli nah Muhammad alaikassalam panggilna Alex kan pah gaya sepan gaya banda boleh situ minta boleh mun nyamai Muhammad abu canggih gelak pada benda mana jadi nggak akhirnya pah nyamai Kevin saya Kevin nika mi ingat ring barat asli nah kafin billah Muhammad kafin billah searoma secukup atau orang secukup kalaban Allah subhanahu wa ta'ala makle keren Kevin pandai ban senika coba sampean ku leku menendi anak nyamai liminhu benih kan jana lungtang benih liminhu ni kaca Arab li sebeda eten kaulah minhu panika dari Allah subhanahu wa ta'ala ingat sing nyama cenah padahal aslina bahasa Arab genteng jadi mangkene kamu tak sesuai kisah ni kena bisa
sampai anak pula mungkin sini ke kiai rotor aki saya nyaman nah dia ikam mai Quran beda bacaan dia nyama aslina fi isyatir radiyah panggilna dia bengkip kan pah gaya mun sini kabar putrane ke musleh kan ra'a kasagi mi gaya ini mah beda bacaan asmanah sa'dud darain akhir panggil sini gala bengki teti mangken ni ka nyaman ni ka nyaman nak pakun pagenteng panggil na oba makle kasokan ni orang banyak mun tak sanikah banyak tak gelem mangken la kadung zaman akhir mangken ni sampai nyaman ni ka mangken mun tak lanceng mun tak gaya tak kasokan mun lanceng cocok pasirnya mana dian nyaman lanceng nah berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian panggilannya dian oh gaya mun dia udah boleh seranya mana we nah apa we wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wah ini kayaknya mana we nyaman lanceng amun pelanceng wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi nyaman sampean serah wow lema wow pandai pelanceng wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah mungkin senik ke mangken engki cak zaman kak nakin toro aki mangken ke zaman nang akhir iki na bangki na bangki aki mangken ni ke gula ben sampean bedek situng zaman sezaman kak dinto ampun banyak fitnah king insyaallah make zaman akhir make banyak fitnah king mun ngaji tambu apolong ben kiai tambu ajunan bekal selamat ajunan bekal masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma apa-apa mik sekadin to Bapak Ibu hadirin ada 4 hewan masuk surganya Allah beda 4 hewan kadin to masuk surga cepun ulama saya pertama ontana Nabi Soleh saya nomor 2 manuk hudhud dan Nabi Sulaiman saya nomor 3 bilis Nabi Sulaiman saya nomor 4 kitmir pate eng ashabul kahfi 4 hewan kadin kemudian masuk ada surga Allah subhanahu wa ta'ala di ulama ijlasaki onta masuk surga patut onta nikah soceh saya torok Nabi Soleh Nabi Rasul onta na soceh mun masuk surga patut nama tak patut saya nomor 2 manuk hudhud dan Nabi Sulaiman manuk soceh saya torok Nabi dan Rasul mun masuk surga pantas nama tak pantas saya nomor 3 bilis Nabi Sulaiman bilis nikah soceh saya torok Nabi dan Rasul mun masuk surga wajar saya nomor 4 nikah kitmir pasir kitmir al-pateu ma huwa al-pate huwa qarbi narek kere bukan budung pateknya menarik kere gini bangki leh pate bisa masuk surga padahal pate kadin to najis bokon ladha najis sepaling berat kadin to najis pate mun beda orang ekek pate ajabu kalem tasik saya bukan leh mun parlo lajak mole seminggu di tasik proses ayoso pakun tak soce anapa karena salah situng syarat dan najis pate mun terus soce aku tu campure abu jadi mun tak campure abu maki abeco kata saya bukan leh maki tak mole seminggu di lem tasik alangoy mun parlo teke teti putri duyung sekali mun tak campure abu pakun tak soce apa napa saking dari bereng najis pate bisa masuk surga saya torok benih Nabi Rasul ulama kiai sepeto ashabul kahfi ini ke benih Nabi benih Rasul akhir Nabi ulama mun patek saya najis mohon ladha gara-gara norok kiai bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala napa-napa orang bulu uren orang nungkesan orang rampenang ben saja sekitar norok ulama norok kiai kula ben sampian imul jaki bi Allah kala ben ayat walaqad karramna bani adam maka tak burung pole ajunan saja bakal masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma mun kiai napa ada ke Ahsan Jamal ke Husain Jamal nah apa pita ben kula ben sampian pada
pada ada pada asarin keng sebita beda ilmu nah beda Quran iatena kak dinto seemul jaki sampai setiap kiai kak dinto rabu dak situng kendengan pah lebet ya kuburan kak dinto seesek sapak pulau are bi Allah paperei buk amin Allahumma mangkana sampean mun di kuburan mun tero pa selamat teben pak pulau are ngunceng aki kiai mak lebet oh tabah pabiniin boleh ya ting kuburan insyaallah pun seminggu lebet kiai mah hahaha kok namun sambian si kita keluarga coba kabin kiai ini kah insyaallah saya penyaman benih kalau saya ilmu kubur mantar bi Allah pada selamat kapi amin Allahumma mantar pada pecerah kapi amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah mungkin kak dinto acara walimatul arus acara mantan dalam doa mantan kak dinto bersetung doa sedua kak dinto beda nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi sareng Siti Khadijah kurang lebih tuana sa kak dinto Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra ya Allah mantan saya kedua antara al Ustadz Zaini wa zaujatihi benrajina Ustadz Zaini eki kak dinto Ustadz Lailatul Jannah patetiaki papolongaki akatia ajunan mapolong ben mateti antara Nabi Muhammad ben Siti Khadijah amin Allahumma. Di ulama ibahas apa mi Siti Khadijah saya bahas Bapak Ibu sementara rajina Kanjeng Nabi kak dinto 11 sangat saya tinggal wafat mi Siti Khadijah saya bahas yang pertama Siti Khadijah kak dinto orang bini luar biasa orang bini seketika mangki orang laki soleh Siti Khadijah matabar abang tibi untuk ekabin bi orang laki sesoleh kak dinto ketika Kanjeng Nabi ban Siti Khadijah kak dinto saya alamar keada kak dinto Siti Khadijah saya minta kabin keada Siti Khadijah saampuna oning cak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto soleh luar biasa mi pangki cak soleh ketika Kanjeng Nabi kak dinto atekeng paju to ding selain tak paju ding Kanjeng Nabi paju anak kodak ke Siti Khadijah akhirah Siti Khadijah pah makon Maisaroh tiba de palakon Siti Khadijah seanya Maisaroh ni kalake bini coba Muhammad rimi paju to tekeng nak coba tekku apa selain Muhammad etempeng orang selain ternyata Kanjeng Nabi kak dinto tak toman lecek tak toman nakal ketika ada keng ketika ngalak dari Sayyidatina Khadijah kak dinto 10 dirham Kanjeng Nabi acual 11 dirham pah ekebele dan kule semundut neka asli 10 dirham ecual 11 dirham sadirham mabedena keduna kule mun mangken dengan tekeng billahi kolak kata oleh Pak Bolo jelek kok mungkin apa mungkin lah nyari apa tersabasar lek mun bersih mudan bentan di ari kila billahi kata lo senaber lek yang tak bagi biko pal tanda ya wis kok apuh billahi nangal tok telo kali kalampin kita apa ju situng leka Kanjeng Nabi punten kebeda cur-cucur beda mangken punten lek neka kolak ka aslina telo polo bi kula kasampean jual sebitek ada apa mi kula leh ya tak napa mangkana mun ngolak ke surga aja bu sepajuah 3 minggu sekali ya ngalak 30 pun tak larang mun ngucak larang suruh ngolak tibi ke surga aja berem penyat terongkos engki napa engki bade ada bu tak oleh mun kolakan 30 pah ijual sebitek tak oleh pulan bade pada ben harga kolak kah punten tak panapa bu napa-napa oleh sampean melihat 30 ijual sebitek melihat 30 ijual sejuta kor bade seendek tak napa keng si melecek bukan lah tak napa berde ni kak karena al-bai antarodin kan sini kamu bermuamalah bahas kata lagi jual beli ni kesepenting patang ridho sepenting tak ada paksaan sepenting saat jual beli market todus keng mun market todus mereka ikan lah haram hukum abu beda kiai jual kalampi ke santre berempa kalampi nak sengolak 100 berhubung ding kiai jual 1 juta beri kapi santre maka tak ngalah beri tungi dengan kan pakun ngalah jual santre oleh napa oleh asa napa asa keng haram hukum apa napa karena yaqta li hayain santre sa beri obeng ka kudu keng market todus mun tak ngalah polan kiai
Sabora mun kadung abahas engki cak abahas hukum nikah tak langkong sepora nak lagi sabora nikah king abahas mangkana ide lembab masalah gak dinto ulama nikah pakon pasai makelah ajual keng mun tak wajar sing anak keng pulan marga todus nikah hukum haram parlo pada pak cek hukum kak masalah ya malaki tak ya malaki man terbisa angam malaki amin Allahumma pada bi hukum anu pada bi hukum kecing uning kecing sambian ki kufuran beda juk menjuk ya tas sakasa dari semen apa nyamana pada kecing soalnya rampenang ini kan ucap betor napa kecing pada karena mau dicompok kasa kecing mun se betor labengkon ibu bedelang malang aja nyaman betor mau dicompok gula kecing sapor tak langkong dan gula tak cuma dua orang rampenang pas sampai mari deki pahi kebelah wahabi gue lebih mendan kecing betor hukum asli kak dinto hukum mata oleh haram jadi kuburan ibri kecing ibri betor hukum ha sapor tak langkong ring sepo gula kuburna kecing kak di mojo di gule kecing kapi punten gule yang akan dihukum tinggal jak bungkar kecing deki pahi bungkar kapi bisa sampean mau dibungkar maka gak dinto deki haram cung rajaan boleh karena paha tokar setetanggaan tinggal jak di gule nggih keng mun pada abahas hukum dek remah hukum mah ngangkui kecing hukum haram tak oleh apa-apa karena ketika kecingin cepon ulama fikih tempat ni kapas muabbad napa muabbad kuburan kak din tobah tak bisa ikenengi orang lain mun ibri kecing pahding sampian sampai kiamat nggih sementara dalam hukum Islam kuburan ni kamun la ancor mayit dah oleh kali pole ikenengin mayit anyar mun ibri kecing tak kira bungkar magi bila jadi masang kecing cepon ulama muntana tanah tibi makro keng muntana tanah orang tanah siapa ki untuk kuburan umum pah ibri kecing hukum haram sebora kecing tak usah bungkar karena ni kedeki keharaman lebih jopole mafsadat teh keng setan punten aku leben sampean budian pala ngopuraki kila patekian sekuni pah beri ibota pah iki jadi bisa jualan kecing bisa jual kecing iki hah oh mulai bang dimang kok dekira keng senika beda hukum makle bisa ngoleaki ngakui kecing dak remah mun kuburan ni kamun tak kecing kena ekorok bi berkai nangkin kecingi maka kecingi hukum oleh makanya sampian sa jual kecing mun tropak guna jual kecing mun tropak guna paju sampian gak dintu bu berkai pebenya ya kan bahulnya kecingan jadi ini kamu daripada abahas hukum sapora punten kulit yang akan syariat cepon gik buru maka kubur naring sepoten kulit kecing kubur nak embaten kulit semin maka secara hukum mun daripada abahas hukum mata oleh jadi hukum ini aku tu pada pak mas ala bisa ia malaki bentak ia malaki kulit ben sampean kak dintoh beda pertentangan antara mafsadat serajaan apa punten jadi amar ma'ruf nahi mungkar kak dintoh bisa ia malaki mun tak menimbulkan mafsadat selebih raja boleh kecing haram pulan haram pahi bungkar kapi bungkar carok cak macam kayak gini bang akhirnya ada remah tinggal lah torot tak usah insyaallah bi Allah izafara kapi amin Allahumma haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala musahah urusan ben Allah ni kegempang tak kira pemalarat gula ben sampian king ten gula perlu madepak kana dung ten gula ibri emik masalah bisa ngamalaki tak ngamalaki semoga keberengan hidayah sedalah lestari ampun kak sepenting gula ben sampian kak dintok loros niat dah panapa semar ekalakoh mun kelero tori beri ikastah insyaallah kuluban sampean pada esa pora kapi bi ajunan Allah subhanahu wa taala amin Allahumma le Nabi Muhammad ka dinto cucur e dalam atekeun sampai ngalaang eka bele pedena eka bele paju orang ngalak kapi selain tak paju le Siti Khadijah pah mata berambang tibi untuk eka bin bi Gusti Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi kak dinto umur sekemik tahun Sayyidatuna Khadijah kak dinto umur 40 Kanjeng Nabi kasokan apa-apa mik kasokan karena Siti Khadijah alamar Gusti Kanjeng Nabi kak dinto demi untuk perjuangan sementara Kanjeng Nabi ngabin Siti Khadijah beni markena nafsu abuh mun tepak ka Khulil Yasin kak pah umur sekemik abuh nyari seumur 19 na bangki napa boleh Kanjeng Nabi ini kegenteng luar biasa sampai neng sholawat ala asrafil anam wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun
wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Tak kira beda tengal ningalih makhluk seganteng lebih ganteng dari Gusti Kanjeng Nabi. Nikah raji araji janda umur 40 tahun apa-apa beni nafsu saya pakai ada kak muncul tepak gula pah ganteng. Tak ganteng boy mun tek-tek tek-tek ken ketek-ketek tak entos ya karo kare teron iki na bangki padahal tak ganteng Khalil Yasin keng make tak ganteng meletacin ke pasar lenteng beda beling ren kesaki Khalil Yasin lakar tak pate ganteng keng muni teng panteng tak nubuki negah apa celeng abenteng ke pasar kedungdung mele sape keng make tak pate ganteng jak teng manteng tak kok pante dung ke di iki bemimpe. Lah karena Allah Kak Dinto luar biasa, Siti Khadijah soki luar biasa. Sementara Nabi Muhammad Kak Dinto ala kodek Siti Khadijah ekabin apolong. Ketinapa sampun apolong? Siti Khadijah tunyana tada ekor banaki dek kanjingna. Siti Khadijah tak toman masake dek Gusti kanjingna. Padahal Kak dua faktor ni kemun sampai makin terjadi Kak Dinto biasa na bahaya ilmu rumah tangga. Kenapa? Sebini lebih tua atau sebini lebih soki mun beda orang abini pah umur tuaan sebini senomor dua pah tunya na banyaan sebini biasanya selake ni kampo pah tetibini nah gina banggi seenya may rojulun imro'atun reng lake keng bini arapa sebini lebih soki selake pan ngocah malai ke sebini can sebini nang carok norok kaki dan nata karo giba pelera lambe ben seleber arapa sebini lebih so. Bagaimana Siti Khadijah punten tak teman masake ketika Siti Khadijah Kak Dinto wafat Bapak Ibu hadirin, ketika Siti Khadijah wafat Kanjeng Nabi sosal luar biasa sampai terkenal kelaban amul hazan tahun sejak sosal Kanjeng Nabi sahabat matur dak Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah mun ajunan sosaken gara-gara Siti Khadijah dan kula siap akan teh saya bureng bini selebih saya dari Siti Khadijah. Katinapa jawabna Gusti Kanjeng Nabi beni masalah ratin tak ratin beni masalah becek tak becek tapi mulai apulong ben sengkok Siti Khadijah make sakali enah tak toman bedeh ocaan Siti Khadijah sema sake kangko persis ben sampian buk Allahumma ya gila amin kau buk amin Allahumma amin Allahumma. Apolong selama 15 tahun make sekali nak tak toman masake sama sekali buk aduh mundeng bini turjan buk ya Allah selake telo kecap si bini telo jus edim majak turjan otabo kedojo ni ke bedekiyang daerah kedojo pun kedojo munikan to tada Allahumma amin. Teman masake magi sakali di Siti Khadijah ning padahal soki lebih sepo king tak toman pah nganak yata sering lake pak gunaneng ibin ing mangkana luar biasa keluarga luar biasa sampai Kanjeng Nabi setiap setahun dari wafat Gusti dari Siti Khadijah nyambli embi ecer-ecer daging ada tetangga Kanjeng Nabi selalu nyebut ka fokusna Siti Khadijah eko bolo ka fokusna luar biasa mangken tade napa boleh mate eko bele bagus segi odi saya eko bele cuba bi tatangga iyanem selake sahabat coba ki ontong kakek ka andi bini salaratin pagi santri cang kakek le cang bini cuma ki santri haramun kedung ngocak telot jam tak hanya bahasa kali lebar eko apu tatangga ngalem lagi nanti bi sahabat coba ki situ ngocak ontong agak salaratin koning cang kakek le seratin koning le kaki mun tahu haram porak ngipo kang ngabu apu ada apa mau kita ngebele tak oleh lah kayak bini nikah cerita kecubaan tak oleh keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam cak kutu kengki odi
setena kak dinto tak toman akan tak toman abahas tentang masalah kecubaan mangkana Siti Khadijah ben Gusti Kanjeng Nabi termasuk keluarga seistimewa sampai kebayduang mantan ketika beda mantan itu aki mantar mantan pada ben Gusti Kanjeng Nabi ben Siti Khadijah mantar Ustaz Zaini ben bak Lailatul Jannah sagak dinto bedana amin Allahumma. Senomor 2 cepon ulama ana pamit Siti Khadijah minta Siti Aisyah minta Siti Saudah, minta Siti Zainab. Kenapa kok Siti Khadijah? Tung situng ngarajinah Gusti Kanjeng Nabi seta emadu kak dinto cuma Siti Khadijah. Selain amaduh kapi Siti Khadijah tak emadu Kanjeng Nabi akabin mulai umur segemi sampai umur 40 tahun Kanjeng Nabi pun tenta araji boleh cuma situng raji baru sampun umur seker situng Kanjeng Nabi kak dinto araji pah banyak rajinah cepun ulama senga cek sampai suul adab Kanjeng Nabi araji boleh benih marke nafsu karena Kanjeng Nabi araji boleh sampun umur seket etung tahun kak dinto lebeni bektona orang nafsu na raja ing mun ngak khulil yasin 30 situng make telok bungkus saya keberkatan model batangki Kanjeng Nabi sekat situng baru arajih arapa mi araji pole epakon Allah subhanahu wa ta'ala lakin ekiba perang wafat sebini beda jati mata dak searah bedbi Kanjeng Nabi ekabin keng makle beda searah bete kak dintu tecuna Kanjeng Nabi bahkan beda situng rajina Kanjeng Nabi semakabin Allah secara langsung pasera Siti Zainab jadi Kanjeng Nabi setiap araji kak dintu beni marke nafsu tapi epakon bi Allah subhanahu wa ta'ala mun samangken abuh saporah mun bengkalan araji banyak nikah cek ngocak ngaku Kanjeng Nabi mangkana mun kemai mun suber diminten kula ki engak pala abinya 2 abini 2 pala abinya telok la abini telok pala abinya 4 la abini 4 keng cek ngaku norok Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi araji 4 beni keng marga nafsu tapi keng epakon Guste le mangken araji 4 bini na para ben kapi kula tege para tak milwah abini 4 kak iya lek bini 4 ara apa kak selebar lor gedok mun ngetung lah ada iya kan nyaman jadi mun debuna ki maimun abini 2 ya tore ceng yon liaki abini 4 ya tore kengce ngakoh norok Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi araji 4 beni marga nafsu sementara semangkin terkadang lain saborah dan kula tak nilai orang seabini banyak ni keng untuk kula ben sampean sebagai bahan introspeksi di makai kula keng polan takok bu cek tak takok haram pada abini banyak keng tempat kering lekok takwa kula ni kak takok kasih tua jadi dapat ke rumah apa nih peleroki makai gula tatal ke bu pada ampoi peleroki ki ya bukti jedi dua cuman gula makalah arapa separlua deki dua mak le tak raja lako jadi mon kalau kan jedi lantor dan kitikal tak napa mon kalau cetak atas saya peleroki sebenting cetak baba hahai kok doaki mantan segadua menterbi Allah ipa polong agati Allah mapolong Siti Khadijah ben Gusti Kanjeng Nabi seakabin karena Allah seakabin beni marke urusan dunya beni marke urusan nafsu tapi king marke Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma ben epeti judu setak toman asa pesa ben teti judu setak emadu sehingga wa duaan apolong pakun dari dunya sampai ke akhirat amin Allahumma ben semoga kaula ben ajunan setaja serabu sareng Allah subhanahu wa ta'ala pada epeti keluarga sakinah mawaddah warahmah amin pada eparingin nak foto solihin ben solihat amin kaula ben ajunan serabu setaja semoga sareng Allah pada epapejrah dari dunia kantos da akhirat taipun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma bijahi sayyidina Muhammad amin Allahumma ya sareng ya Rabb bil Mustafa بلغ مقاصدنا يا واسع sekalian lagi ya Rabb bil ya wasi'al karami ya Rabba bil Mustafa kak dintoh zikir ulama-ulama konah
ulama ko namun andi hajat banyak maus kak dintoh sambil maus iate sambil iarte ya rabba bil mustafa ya rabba aduh pangeran kaulah bil mustafa kalaban sebab kuste kanjing nabi baligh maqasidana pada pak aki panapa sek saja beten kaulah sek katero pauliaki amin ko teh Allah cengeng ko pak garing apa dina di pajak dayana sampean bareng jibu pas teu gajak cengeng tak teman muring genteng celah teu ketok baligh maqasidana baligh mada paajunan makulliya ajunan maqasidana de perkara seeka terus saja waghfir lana benyapora ajunan tuan mada ketusah madha sampun mereka lebat sapora aki tusah ya wasi'al qarami wahai adat secek luas sakalam beunah ben kamul jeunah mun andi hajat pabanyak maus ka dintoh kalaban barokana kanjing nabi tada hajat seta parengin manabi ngiba asmana Gusti kanjing nabi dak Allah Mustafa kadin tu asmana Gusti kanjing nabi mangkana ya rabba aduh pangeran kaula bil Mustafa kalaban barokana kanjing nabi kalaban sebab Gusti kanjing nabi Mustafa kadin tu asmana kanjing nabi mangkana mun banyak hajat ajunan anyuon ka Allah kalaban ngiba asmana Gusti kanjing nabi mun asmana Gusti kanjing nabi la ikiba maka tak burung pole bi Allah tak kira kecewa pakun parengin mun mangkin kita iberi dan tek leku mun leku kita iberi pasti du malam mun du malam tak iberi insyaallah tolo malam mun kulaban sampean pakun tak ada pak bi Allah bakal paring aki kana potona panjenengan saya pentak makanya saya ingat baca asmana Gusti kanjing nabi nyuon ka Allah gibah meskipun orang lain di luar ahlus sunnah wal jamaah ngocak sirik kau leban sampian gara-gara ngibah Gusti kanjing nabi di dalam doa punten atau wassul bin nabi kak dinto beda hadis ya jadi kau leban sampian tak usah mang pole tak usah ragu pole manhaj ahlus sunnah wal jamaah justru at-tawassul ngibah asmana Gusti kanjing nabi kalaban doa kak dintok bekal atatiaki sateja hajat kaula ajunan dunya ban akhirat sempetin nabi Allah kalaban kempang amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya mulyaki Allah nyuun saporah sakak dinto si saya pada pak kurang lebih nah beten kaula mana bi beda keleroh beda lopot asli omber dari keendengan ben kepuduan Khalil Yasin pribadi mana bi beda bener dari saya sampai yaki kebenaran mutlak fadl dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mana bi keleroh pada pak patepaki ben papenderaki ben semoga bi Allah pada isaporah amin Allahumma amin Allahumma. Bapak ibu karena umur kula ben sampean seidentik cuma mati semoga kula ben sampean bila saus abalih dalam keadaan husnul khotimah dak Allah subhanahu wa ta'ala semoga anak putu kaula ajunan saya tinggal ibudi ketika kaula ben ajunan wafat bi Allah ibadati nak putu solihin ben solihan amin ben semoga tunya kaula ajunan saya tinggal ibudi ketika kaula ben ajunan wafat bi nak putu ikunaki ibadah dak Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Semoga akatimangkin ajunan ben ari apolong ben kiai ben ari ajunan ngaji semoga bi Allah ya mahsar ketika kemudian panas kau leben ajunan bedah iung naung na Allah subhanahu wa ta'ala ben semoga kau leben ajunan tak patulah saan neraka na Allah subhanahu wa ta'ala amin semoga setejas hadir pamaso dak surga Allah amin Allahumma. Walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.